Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sinina tamo-tamo labiki anrange sila surma labiki insyaallah padang kiri masir pungalata. Alhamdulillah nasaba pamasena pungala ta'ala sehingga dilalana ia subuh mak berakae subuh Jumat angkaki naindri pungala ta'ala untuk pabolewi sampaja subuewe nasiboy berejama. Riolodena panipataru pembahasatta unak waniwi. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sedikit tentang hakikat sujud tilawah. Maka dari rilalana hadisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai riwayat rampai ritujuna sujud tilawah. Salah satu di antaranya maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada to hadisan riwayatkan andre guru Abu Hurairah. Rima kadana Nabi kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya rega inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam majapku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi subahi yaumal jum'ati nariku subuhi as-sujuma yakrau fi rakatil ula bi alif lam mim. Ya rega engke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabacai di rakaat pertama alif lam mim tanzilu. Wa fi tsaniyah nania di rakaat keduanya nabaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal ata alal insan. Jadi ira isunnakannya resona Jumat subuh we enaritu ibacana surah as-sajdah enaritu alif lam mim tanzilu rakaat pertama dan hal ata di rakaat kedua. Nah ye karilalana surah as-sajdah angka Qur'an ayat riasannya ayat sajdah. Nanjurkan ia dengan sunahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sujud tilawah ki nareko mengkalinga ki ia rega baca ki ayat sajadah. Yenang kase di hadisan Nabi maka dai majapunna setangi na sasai alena. Nareko engkau makna ia rega engka anapuna Adam baca surah as-sajadah na inapa sujud iro setangi lari tapen-rapenrang na inapa teri. Fayaqulu na pada makadai ya laita angkaki masa sekali. Nasaba waktu taini suruh sujud Nabi Adam den atau sujud sehingga falinar ranaka facalana pungala tali runtuh. Sementara anapuna Adam khususnya di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nareko mengkalingai ya rekana baca surah as-sajdah fa sajada angka sujud falil jannah aga nolongan di surga fa masena pungala tali. Itulah sedikit tentang sujud tilawah. Jadi sunnahkannya pembacaan ayat as-sajdah ketika rakaat pertama itu alif lam mim tanzilu dan rakaat kedua hal ata. Ia mau boleh nariko sing di masjid digaga mista baca. Aja tosi atau le sumana. Pak biasa tuh ke masjid wa dega maafal ayro akhirnya le sumana bola nama sempaja. Maka dadena sabah sunnah ni ia boleh nariko digaga maafal itu masuk paja suguna. Sesuai dengan ayat yang kita hafal. Biasa teruna pengewangi tawir. Kalau mana masuk di nasam pajak subuh ki masjid gara-gara de gagap baca surah as-sajdah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ipataruni pembahasan tar tujunna golongan iya daniwir surga pamasena pungalatan. Yang pertama talil Quran purani rampe to si mata baca ini akurangi. Yang kedua, wahafizil lisan tongke si mata jagai wilana. Yang ketiga adalah wamut imil jian. To engkewe si mata panri to malupu Tiga ini ria sama panri to malupu. Ya umpama pamula ramalan engke si mapa buka.
Nah, jadi bu nasabah ini tuh mebu bepaiwe. Engkah hadisan Nabi man aftara shaiman falahu bihi. Nah, nigi tahu mapa bukan falahu bihi ajra. Nalolongan ni apalat puasana to engkewe mapuasa rigo engkana de nakurangi wi apalanna to mapuasai. Walayang kusumin ajri shaimi syai'un. Di situ ngatongan nabu siagi to angka mapabuka atau angka buka manre anreta narik ko mapabuka ki mapanre kita muluku syukur toro apalat puasa di lolongan. Demi wadi ni pakai kali-kalita maka narik ko boleh mapaketu aja bana mapuasa ya. Ya. Mapabuka na bawang jaga to 30 ramalan. Jadi na wadi na sabab magi puasa wajib tapi apalan nami to mapuasa wi ilolongan rigo angkana na kurangi apalan na to mapuasa wi. Inaro perlu na narikobu angka masagena kalamana sosoki ero mapabuka. Ya. Yang kedua riasannya mapanre tomolubu betul-betul angka di kampota, di sedap tebolata, keluargata dan lain sebagainya irisa makari ero tawe to mapadi kasih. Yari gawadi jaji degaga andre ribolana alingi andre apandre. Maka nari lalan agamata angka riasa tolak balah. Angka pak ya. Biasa ki minta tomat tolak balah. Biasa. Cuma biasa minta ko salatan, ko matolak balah tawe. Biasa ko jumai pada dia soe. Ya ko deba na nendre pakko to beta pangkatosi tirangi pui makaluko si bamunu bicu. Biasa Pak, biasa. Narik ko fikiri ki mapikiri pui mawa, manu bicu mije to yage. Narik ko melo igere dewa dianre melo balu dega melo maliwi. Pura siro natira si pui makaluku, koluku napi melo pu. Mitamo warko menarik ko melo tanah pui masilasa mati pui made panabua. Nang kami magatolak bala rilan agamata. Bahkan katu irita narik ko melo jok kasompo. Mabela launa kalaman na malay baralle na patarika daro na panali di cili-cili na taruh kita ngana lalangin na sepatolak bala. Bahkan narik ko italiti ternyata wadimi poliang abala, tegene riasa poliang abala, narik ko baralle si badi cili-cili taruh tengah na lalange. Baralle na manu, si cocok. Wadi jaji yang kamanum ada punga nang kau to lalu mati si manu olong kegere. Yari ga di cili-cili na anak, wadi jaji na poja na anak di cili-cili mak da punga ri tatana ewe nang kau to lalu na resa yote poli mi abalai, bukan tolak bala. Tapi nafakiruli agama rasanya tolak bala engkau memang ada. Tapi caranya hanya dua. Ini nasa Nabi Muhammad SAW, ayuhal muslimuna khairun. Tegene riasa sallaka min makasin tutimu ta'ama wa takra'us salama. Ya sange sallaka min makasin mapan rewe to maluku. Jadi yena ro apan reta risesena to maluku manca di patolak bala ni ro. Wadi jaji matu angka abala melo poleki. Yari gang ka musibah melokan naki. Na yeke nasaba apala apan reta risesena to maluku angke nalawi pun Allah Ta'ala ayena ro manca di patolak bala. Jadi apan rengi. Yang kedua, ya senge tolak bala, ya sedekangi. Jadi ron nae cocok moto bate naro masih dekat kipu iman, nalengi manuk bicu si bawa kaluku tapi makurat-kurat afdal nih. Nasabah mage makurangi ake gunana. Tapi nasabah ria senge pasti deka, engker itu lawewi abala engkewe nataruh Allah Ta'ala. Pada Tuhan arsangnya Nabi Muhammad SAW, inna sodaka majapuna pasti dekewe, angkar itu tolai abalai fetu pulo abala. Ya apalan na pas dekata wadi jaji na tolai abalai risetena punala ta'ala. Inor ya tolak bala. Acanyero maka ditina manu ekos tojumai na baca-baca kui macanyero ya sengi tolak bala. Hadirin hadirat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi to mapanre to maluku angkar dan irsuruga. Ayene patabarang panglutan Nabi Ibrahim alaihissalam riu dan irsuruga. Sebab mage iya panglutan Nabi Ibrahim alaihissalam de nama tenan nyawana narik komandrewi na de gaga to noli duangi de na padi itu tu ina tangga kalau mandre. Tapi panglutan Nabi Ibrahim alaihissalam ade nandre sangat indah angka foto boleh yari gatau nih si bawa mandre begitu pentingnya namanya memberikan makan kepada orang miskin. Dari panglutan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baka sedian rigurutan rampe makadai
Nareko engkau to pole ribolata. Ajak lalo tafanca di kuburu ibolata. Maka de aga yasa tafanca di kuburu ibu bolaiwe. Ya narito nareko engkau tahu. Engkau nito boleh nama siara. Kecuali bulan Ramadan. Masyara ri tangah suewe. Yari gariwan nyewe. Rigo engkana talujani patajani monrotuda. To boleh na nadene burang we palla yari ga andre-andre. Nasaba mage maka dan reguruta kuburu itu nasa nareku istiare ini nade gawe palla mesu. Tujuh kemasyar kuburu dia gawe palla mesu 10 ki jamon dia gawe palla mesu ketu. Jadi maka dan yang reguruta aja nasa faca di kuburi bolamu yarika aja engka bawa to boleh ta nadene buru palla sabab mage sesungguhnya tamu itu ketika datang TV si sebu baraka nania nareku maddei engker itu nak dampeng Allah taala si sebu dosa. Utamanya apalan apa? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Inilah yang kedua. Yang ketiga. Tuan kema pandri tomuluku riudani wir surga pamasena pun Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat. Tuan kewe riudani wir surga pamasena pun Allah Ta'ala wa shaimina fi syahri Ramadan. Tuan kewe ma puasa riulah Ramalan. Nah sabayana puasa Ramalannya megalat de apalan nawerek pun Allah Ta'ala risesena to ma puasa. Nah sanabita majapuna to mapuase wasumtuhu tasbihun. Dia makko na to mapuase mancaji tasbih. Ya. Aja mita fahasale makanare ko boleh mapake tu aja bana to mati. Angkala makun rei tani ki lakena makado makna aga tolo mali ta. Tani mati. Panasab anafahai makada yero makko na to mapuase we tasbih. Maka yero riasanya makko batuan na ada nariko dena gaga ada madeken ristap pugau. Risap kuare lebih ni mama koe. Na yang makota risese na yero de gaga ada makasi na ipego. De na gaga ada makasi wadi fuada atau mama ko. Ina riasa tasbih. Wasumtuhu tasbihun. Na yang makko atau mapuasaiwe termasuk tasbih. Yang kedua. Na iya tinrona atau mapuasaiwe ibadah termasuk ibadah. Aja tos ini pasal. Kalau mana ka ibu pahai maka nareko mapaku mapamula ele latu arawi makinro. Kalau mana dina sempaja, kalau mana dina dene bu apa bukan wan rasa laki na kasi. Padahal dia sange tinro koror dia sange ibadah nareko pole dena gaga wadi rijama anu makke guna. Malahan nareko to ma fasad dina to macarita salah wadi pabore dosa maka tidur pada saat itu adalah ibadah. Jadi ini mana na tinro nama pose ibadah. Tetapi nareko engkapa amal awak diri pego selain daripada tidur itu lebih baik. Apakah mengaji ki, masikri ki, mak baca Al-Quran ki itu lebih baik ketimbang tidur. Aga ki apalan na to mapuase wa du'ahu mustajabun. Naya perlu dengan na to mapuase ritarima pun Allah Ta'ala. Jadi waktu na mapuasa ki ang kalala kesematan meloduang nasaba wa du'ahu mustajabun. Naya perlu dengan na to mapuasaiwe ritarime secara jannah pun Allah Ta'ala salama anu nellowe anu madisi. Agapi engkeri palicung apalana secara jannah pun Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engka sedih cerita. Retujunna engka tahu den kana puasa. Kan kana yo na tawe ya pengimati ki benena. Dan kana tarini kasi benena, tarini anak-anak, nasabak mage, nasabak dena dia nanyawa. Dia nanyawa pak. Dari mana keluarga na? Sesanaman ang kadokter perestai, waktu na purani perestai, kacawa dokter. Macam keluarga na mage dokter tacawa, tacacewe ka gana nasabak mate lakiku. Ang kamana kita riwe magitosi di dokter tacawa mage tacawa, nang lakiku mate we. Maka dia dokter majapuna ilake tabu dia nama mati. Tetapi dia minanyawa nasabak masolat dai. Penuh bebuana pak. Nasabak penuh bebuana dia nule manyawa ini akhirnya yasangi mati. Untung dia pani lemah. Bicara puratoni lemah manrasan. Nah, inilah intinya puasa membentuk pribadi takwa. Jinareko angka to puasa pede lo puasa pede puasa pasti pede makasing ampi kiduna. Pede mapuasa, pede makasingi amalakna.
pede mapuasa, pede makasing apa kelebihan daripada narupa tahu. Itulah intinya nasabung Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun, na yata mapuase, nati wiki ri atau pekengi, ri takwewe, ri secara jannah pun Allah Ta'ala. Sebagai kesimpulan hadirin yang dimuliakan Allah, ayanahe apa golongan, insyaallah, narikuan kaki mustawai salah sewana iye golongannya, nobdani ki suruga. Yang pertama talil Quran, tuang kesi mata baca Al-Qurannya. Yang kedua wahafisil lisan, tuang kesi mata jagewi lilana boleh ri ada salaiwe. Yang ketiga wa mut'imil ji'an, tuang ke mapan ri tomalufu. Dan yang keempat wasoimina fi syahri Ramadan, tuang kewe mapuasa ri ular ramalan. Mamuari pung Allah Ta'ala na pancajiki, tuang ka ri dani ri surga pamatena pung Allah Ta'ala. Billahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.